माँ से मदद मांगो, बाप से मदद मांगो, स्कूटर चोरी हो जाए तो पुलिस वाले से मदद मांगो, गौस पाक से मदद मांगो, वली से मदद मांगो, तो ईमान ही चला गया। कैसी अजीब यार मत मारी गई सच्ची बोल। अगर तुम ये दिखा दो कि रसूल ने मीलाद मनाना मना किया है, हम छोड़ देंगे। मना दिखाओ। मेरा जन्मदिन मत मनाना, दिखा। कोई मर जाए तो इस साले सवाब के लिए 40वां मत करना, दिखाओ। याखुज़ून बिसुन्नतिही व यक़्तदून बिअम्रिही, वो क्या करते थे, वो हवारी और सहाबा अपने नबी की सुन्नत को मजबूती से पकड़ लेते थे और उन्हीं के अहकाम की पैरवी करते थे। फिर हमेशा ऐसा हुआ है कि बाद में कुछ ऐसे नाखलफ उठे, यफ़अलून यक़ूलून मा ला यफ़अलून व यफ़अलून मा ला युमरून, कि वो कहते वो थे जो करते नहीं थे और करते वो थे जिसका हुक्म ही नहीं हुआ। उर्स मनाए जा रहे हैं, ये कोई अल्लाह के रसूल का हुक्म है? क्या रसूल के सहाबा का अमल है? क्या हुजूर का उर्स मनाया गया? ईद मिलादुन नबी एक नई ईद हो गई है, क्या इसका हुक्म दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने? अब वो बरेलवियों के पंडित, जब एक चीज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत नहीं फरमाई, तालीम ही नहीं फरमाई, उस चीज को हम क्यों करें? अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहे हैं कि जो मेरा नबी दे ले लो, जिससे नबी रोके रुक जाओ। इनको अगर बोला जाए 2 + 2 4 होते हैं और ये देखो लिखा भी हुआ है, जाके से पता है आपको क्या जवाब देंगे? हाँ ये तो मैंने देख लिया है। वैसे हैरानी हो रही है यार कि 2 + 2 4 ही होते हैं, लेकिन यार वो मेरे बड़े कहते हैं 2 + 2 6 होते हैं, तो बस फिर मेरे बड़े भी तो गलत नहीं है ना। उन्होंने ये सही है जो तुम कह रहे हो, ये सही है, लेकिन जो मेरे बुजुर्ग कहते हैं वो भी गलत नहीं है। बात तो सही है। और डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर एक चीज नहीं है इस्लाम के अंदर, उसको तुम क्यों कर रहे हो? चलो नबी इस्लाम ने अगर उस चीज से मना नहीं किया, तो नबी इस्लाम ने कब्रों को पक्का करने से तो मना फरमाया, मजावर बन के बाद बैठना, इस चीज से तो मना फरमाया, फिर उस चीज से मना क्यों नहीं होते? इसका मतलब है तुम वो करते हो जो तुम्हें अच्छा लगता है और तुम उसको बोलते हो कि हम ये इस्लाम का काम कर रहे हैं, दीन का काम कर रहे हैं। या तो फिर तुम ये मानो कि नबी का दिन मुकम्मल नहीं था इसलिए हमने नई नई बिदअत जो है वो जारी की है। और अगर तुम ऐसा नहीं मानते तो मेरे भाई फिर ये चीजें छोड़ो। जो चीज इस्लाम का हिस्सा नहीं है उसको ये मत कहो कि कहाँ है मना, दिखाओ कहाँ है मना, हुक्म दिखा दो, चलो तुम दिखा दो कि कहाँ हुक्म है इन चीजों का। जाहिल मौलवी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हमारे यहाँ यूट्यूब पे एक आवाज बुलंद हुई थी, बाबे ते शाही कोई नहीं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक आका ने फरमाया, जो बड़ों का अदब नहीं करता, छोटों पर रहम और शफकत नहीं करता, हम में से नहीं है। हमारा दीन बड़ों के अदब के ऊपर खड़ा हुआ है। और अगर वो ये कहें कि जी पूरा फिक्रा तो यूं था, आपने पूरा नहीं बोला, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शाही कोई नहीं, तो वो कौन जाहिल है जो किसी बाबे को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कंपेयर करेगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज इम्पॉसिबल। अगर वो ये कहें कि जी पूरा फिक्रा तो यूं था, आपने पूरा नहीं बोला, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शाही कोई नहीं, तो वो कौन जाहिल है जो किसी बाबे को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कंपेयर करेगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज इम्पॉसिबल। सारी खुदा दी खुदाई अब्दुल कादिर के सामने ऐसे है जैसे हथेली पर राई का दाना रखा हुआ है। लानत है तेरे ऐसे कीदे के ऊपर। एक जनानी दे घर पुत्र नहीं सी हुंदा, ओ मियां बीवी दोवें सन के मुरीद हजरत दे, ओ तियां हुंदियां, तियां वो आया जनाब उन्हें घर काली नु आख्या भई जा गौस पाक मुसल्ले ते बैठे हुए सन, ए जे पीर आख्या जनाब बाबा जी मेहरबानी फरमाओ। आपने फरमाया जा अल्लाहुम्मा आती ज़ुक़रा, या ले मुंडा दे उनके नस जा। वो साल बाद जनाब ने तोलिए विच कुड़ी लपेटी हुई लेके बाबा जी कलामुना अला ज़करिन व हाज़ा मुअन्नस, हाज़ी मुअन्नस। उन्हें आख्या तुहाडी ते मेरी गल मुंडे दी हुई सी, कुड़ी तेरी मेरी गल मुंडे दी हुई सी? उस आख्या बिल्कुल, और मैं हमको ख्याल नहीं चाहता। उस आख्या हुजूर मैनू याद है, गर्ज मेरी सी। आपने फरमाया चल लफे आओ, इसे लपेट अपने घर में जा, तेरी आंख ने धोखा खाया है। अब्दुल कादिर मुंडा के है कि तू तक ना सके, कुड़ी नहीं मुंडा। तो कारा के जदों चादर वो तोड़िया खोलिया, जेड़ी कुड़ी सी मुंडा। तोबा थारा मूड खराब कर दिया। चलो मैं बिलफर्ज मान लेता हूँ कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा आज गुस्ताख हैं। उन्होंने ये गुस्ताखी की है कि नाउज़ुबिल्लाह कि बुजुर्गों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तशबीह दे दी गई। हम तो ऐसा मानते ही नहीं है। बरेलवी हज़रात कहते हैं कि हम ऐसा नहीं मानते कि रसूलुल्लाह से बड़ा कोई है, उनसे अफजल कोई है। सखी शहबाज कलंदर के बारे में आपको क्या ख्याल है? उनके बारे में तो आप लोगों का कलीम है कि वो हवा में उड़ा करते थे। रसूलुल्लाह कभी हवा में उड़े? एक चीज़, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने मुर्दों को जिंदा किया, 12 साल पुरानी बरातें जिंदा की। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा एक भी अमल किया? नहीं किया। तीसरे नंबर पर आपने कभी
छुपन छुपाई खेली और आप चांद के अंदर छुप गए, सूरज के अंदर छुप गए। अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में तमाम के तमाम जितने भी ब्रेलवी हैं वो सब के सब इसको मानते हैं और तमाम ये मुफ्ती कराम है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी सहाबी को क्या आपने कहा कि तुम कब्र में जाना, तुमसे अगर कोई फरिश्ते सवाल जवाब करेंगे तो मसले वाली बात नहीं है, मैं बख्शवा लूंगा तुम। आपका तो मेरे आम नामी एक गुलाम था जिसको जंग के अंदर नामालूम तीर लगा और तमाम सहाबों ने शोर मचाया कि हर सहाबी जन्नत, नबी का हर सहाबी जन्नत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुमने देखा है इसको जन्नत मिल गई है? मुझे तो अल्लाह ने यह दिखाया कि इस पर इसने एक माले गनीमत की चादर को चुराया था और अल्लाह ताला ने वो दोज़ख की आग के करके इसको ऊपर डाल दिया। हालांकि वो नबी अलैहिस्सलाम का वज़ू भी करवाते थे, नबी अलैहिस्सलाम की सवारी को भी तैयार किया करते थे। अब मुझे बताओ, नबी अलैहिस्सलाम का वो सहाबा में जो नाम गुलाम था वो अफजल था या ये गौसे पाक का धोबी अफजल था? फिर अब मुझे आप लोग बताओ, ये जो गले फाड़ रहा है, ये एंकर बैठ के मौलवी बना बैठा है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के अंदर ये चीज़ें मौजूद नहीं थी, चांद छुपना, सूरज के पीछे छुपना, 12 साल पुराने लोगों को जिंदा कर लेना, लोटे में बिजली को कैद कर लेना, ऐसे देख के मुरीद को जो है वो जला देना, सिर्फ लोटे की जो टूटी थी वो किबला रुख नहीं थी। जब तुम्हारे बुजुर्ग ये चीज़ें करते फिर रहे हैं तो हम तो ये कहेंगे ना कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल तरीन करार देते हो, लेकिन नबी तो नबी तबा ताबीन की जूते में बराबर भी नहीं है ये लोग। या तो तुम ये बोलो ये सारा का सारा झूठ है, शहबाज करे परवाज और अब्दुल कादिर जिलानी ने ये कर दिया, दाता साहब ने गोले कैच किए इंडिया और पाकिस्तान की जो है वो 1965 वाली वॉर के अंदर। या तो फिर ये मानो ये सब बकवास है, महज ढोंग है पैसे कमाने या चंदे कमाने का जरिया। या अगर तुम कहते हो कि नहीं ये इनको जो है वो करामतें मिली हुई हैं बुजुर्गों को, तो रसूलुल्लाह को तो ये करामतें नहीं मिली, तो क्या ये रसूलुल्लाह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाउज़ुबिल्लाह ज़्यादा नेक थे? क्या ये दिन लेकर आए नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, जो अल्लाह ताला ने वो फैसिलिटीज़ रसूलुल्लाह को नहीं दी, इन लोगों को दे दी? पहले अपने अकायद ठीक करो, अपने मुफ्तियों को ठीक करो, फिर जाकर जो है ना इस तरह गले फाड़ना मेरे भाई। Okay. अब इस तरह के भंगी लोग आके हमें दीन सिखाएंगे। ऐसे बंदे को उन्होंने कलंदर बनाया हुआ, हालांकि ये बंदर से भी कोई दूसरी थर्ड क्लास किस्म की कंपनी का बंदा है। कलंदर एक वक्त है जिससे चला नहीं जा रहा, जिसका अगर अभी शलवार उतार के टच किया जाए ना, अभी भी सही से धोया नहीं होगा पिछवाड़ा इसने। मूछे देखो उसकी यहाँ तक आ रही हैं, ऐसा वैसी किस्म का इंसान है वो हमारे लिए कलंदर। उसको लेके जा रहे हैं जिस चूती से चला नहीं जा रहा, वो हमें दीन सिखाएगा जी। कोई लाई मत बिठाना। फिर कहता हूँ कि हम तो रसूलुल्लाह के बराबर किसी को खड़ा नहीं करते। ये क्या है? ये किधर लेके जा रहे हैं? दोज़ख में डालने जा रहे हैं उसको। इसको पढ़ाई में डालो। अभी मैं कहता हूँ सारी कलंदरी निकल के साइड में होगी। नमाज ना पढ़ो, फिर की लो माफी है, उसके खुजा लो, खारिज कर लो, माफी है, उर्स करा लो, ऐसे लानतियों का माफी है। खैर, जो खालिस नबी के दीन को माने पढ़े उसको बोलते हैं गुस्ताखे रसूल, और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीम के एन अपोजिट किस्म का काम करे और जाहिलों वाला काम करे और जिससे नबी ने सख्त मना फरमाया वो काम करे, उसको बोलते हैं आशिक रसूल। तुम्हारी अगली पिछली जिंदगियों पे लानत। का जानवर ज़िबा फरमाएं तो उसके बाद खाल आपने दावत इस्लामी को देनी है। दावत इस्लामी आपकी अपनी तंजीम है, आपकी अपनी तहरीक है पूरी। इंज ते भैन कुत्ते दा कुत्ता नहीं करदे जिकन तू करना डब के मार जा बाहर दा पुतला। यार इन बुखड़ कादरियों के बारे में मैं कोई बात नहीं करता। इनका यही काम है, गले फाड़ फाड़ के लोगों को अपनी तरफ करना, ईदों पे शबरातों पे खा लें और चंदे इकट्ठे करना। इनका बस यही काम रह चुका है। मतलब
غریب کی ایسی تیسی کر کے رکھ دی. پہلے یہ حکومت نے اتنے اتنے یونٹ بڑھا دیے, بل بڑھا دیے کہ غریب بیچارہ سر بھی کھو جائے تو وہ اس کو لگتا ہے کہ شاید اب اس کا بھی بل آ جائے گا. اتنے برے برے حالات چل رہے ہیں غریب کے, اوپر سے یہ دین کے نام پہ لوٹی پڑے. مطلب ہر طرف سے پاکستان میں لوٹ مار چل رہی ہے. اسی لٹیرے کے بچے یہ مولوی حضرات بھی اور یہ بھی کہیں سے آپ کو جینا نہیں دیں گے. اگر غلطی سے 50 60 70 ہزار کی تنخواہ ہے پڑی نا, سارا ادھر ہی چلا جائے گا. بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ تو بہت تھوڑے. خود دیکھ لو, مزے سے ہمارے گھر کے اندر بھی 12 15 ہزار بل ہے, بچے ہیں, ماں باپ ہیں, فیملی ہے, اور اس میں پھر ان کے عرس آ جاتے ہیں. پیر کو جی ٹٹی نہیں آ رہی, آ کر جی اس کو ذرا مل کر جاؤ. بیمار پڑا, بی پی بڑا ہائی ہوا پڑا اس کا, وہ تمہارا دیدار کرنا چاہتا ہے. پیر کو بولے نا اڑ کے آ جائے. جاہل کے سنگ پہ لگو گے, چندے دے دو ان کو بس, چندہ بازی. میں اپنی بات اس لیے کروں, میں اپنی بات کروں گا, باقیوں کی نہیں. اور باقیوں سے بھی آپ پوچھ لیجئے, باقیوں سے بھی آپ پوچھ لیجئے کہ انہوں نے اپنی عوام کو کیسے جاہل بنا کے رکھا ہوا ہے. ان کے علماء تک انہیں یہ بات معلوم نہیں ہے. 10 سال میں نے تعلیم حاصل کی اہل سنت مدرسے کے اندر, مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ حدیث الثقلین کیا ہے. اس سے بڑی گمراہی کچھ ہے, اس سے بڑا افسوس کا مقام کچھ ہے, اس سے بڑا کوئی واویلا کرنے کی مقام کچھ ہے کہ 10 سال تک بخاری بھی پڑھ لی, مسلم بھی پڑھ لی, ابو داؤد, نسائی, ترمذی, ابن ماجہ بھی پڑھ لی, لیکن یہ بھی پتا نہیں ہے کہ حدیث الثقلین کیا ہے. استاد صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ حدیث الثقلین رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل البیت, تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ حدیث نہیں بتائی. بھائی جان, اب اس بندے کو ہم نے تو نہیں سکھایا. یہ جناب بریلویوں کا مفتی سمجھ لو, جس کو عالم سمجھ لو. ویسے تو اب خیر یا گستاخ رسول اور گستاخ عالم بن چکا ہوگا. اور وہ بندہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں 12 15 سال انہی کے مدرسوں میں پڑھ کے آیا ہوں, اور نہ جانے لاکھوں کروڑوں لوگ پڑھتے ہوں. اب وہاں پر کیا ہوا کہ پوری حدیثیں ہمیں پڑھائی گئی ہیں, سارا کچھ مطلب ہمیں بتایا گیا, سمجھایا گیا. ایک چیز کو چھوڑ کے, کیا چیز؟ حدیث ثقلین. حدیث ثقلین کیا؟ اہل بیت کے بارے میں, قرآن اور اہل بیت کے بارے میں, کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں ان دونوں میں سے ایک بھی چھوڑو گے تو تم بیکار ہو. اب جب حدیث ثقلین نہیں بتائی گئی, ہمارے دل کے اندر اہل بیت کی کیا محبت ہوگی؟ ہمیں بس یہی پتا ہے کہ ایک یزید تھا لانتی کتا, اور دوسری طرف امام حسین علیہ السلام تھے, ان کے ساتھ زیادتی ہے, وہ مظلوم تھے. مظلومیت کیوں بتاتے ہیں ان کے؟ مظلوم نہیں تھے وہ بہادر تھے. الحمدللہ وہ بہادر تھے جو اپنے خاندان کے ساتھ اتنے بڑے امپائر کے ساتھ جا کے ٹکر لے لی تھی. آج کے دور میں آپ اور میں ہیں, شہید ہیں وہ. انہوں نے دین کو بچانے کی خاطر, غیر خدا کو سجدہ نہ کرنے کی خاطر, اس کی ہاں میں ہاں نہ ملانے کی خاطر اپنے پورے خاندان کو بیمائے خود اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. اور رہتی دنیا تک, اور اس کے بعد تک جنت کے سرتار, اور رہتی دنیا تک ان کا نام الحمدللہ. اور جس لانتی نے یہ کام کروایا, ساری زندگی اس کو لعنت پڑے گی, ادھر جو ہوگا سو ہوگا. ایسا ہے جگرا؟ اتنا بڑا دل رکھتے ہو؟ نہیں رکھتے. امام حسین علیہ السلام کو مظلوم مت کہو, وہ بہادر انسان تھے اور صبر کرنے والے صابر انسان تھے. اور زندگی میں نے ان جیسی شخصیت نہیں دیکھی جو اتنا بڑا دل رکھتی ہو. وہ اہل بیت ہے. حدیث ثقلین ان کے بارے میں ہے. جب تم لوگ اپنے ان بچوں کو یا بڑوں کو یہ چیز نہیں بتاؤ گے, یہ فرق نہیں بتاؤ گے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بغض چل رہا ہے, خود نبی علیہ السلام کے دور کا ہی, تو آج کے دور میں بھی وہی فتنہ چل رہا ہے کہ جو اہل بیت کے دشمن ہیں ان کو ایسے سر پہ اٹھایا ہوا ہے. اسی الیاس قادری اور ان کے جتنے جو چوتیے مرید ہیں ان کو سر پہ اٹھایا ہوا ہے, اور جو اہل بیت ہے ان کو پیچھے ڈال دیں. نہیں, ہم تو پیار کرتے ہیں, ہم تو عرس بھی مناتے ہیں, مسجد بھی بنوائی ہوئی ہے ان کے نام کے. آج بھی نبی کے گھرانے سے بغض رکھنے والے لوگ موجود ہیں. اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور یہ ہدایت لینے کی کوشش بھی کرے, اور اپنے بچوں کو بڑوں کو بتائیں, جو پڑھ چکے ہیں, جن کو نہیں پتا ان کو بھی, اور جو پڑھ رہے ہیں ان کو بھی, کہ نبی علیہ السلام جن کا کلمہ ہم نے پڑھا ہوا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میرے بعد 2 چیزیں تھام لیں. وہ اہل بیت نہیں, یہ جو ماتم کر رہے ہوتے ہیں اہل تشیع, یاد رکھنا یہ نہیں, کیونکہ نبی کا دین نہیں ہے یہ. میں حقیقت مانتا ہوں کہ محبت بہت کرتے ہیں وہ, لیکن اسی محبت میں بدنام بھی انہی لوگوں نے کیا ہوا, بہت حد سے زیادہ تک. کیونکہ یہ ایسے ان کے ذاکرین جاہل قسم کے اہل بیت کو بدنام کر رہے ہیں, ایسی باتیں کرتے ہیں. میں بھی آپ کو اگلی ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا, ابھی میں نہیں بتا سکتا. تو وہ والے اہل بیت سے محبت کرنے والے بھی نہ اپنے, خالص وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے بنے جو اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے, مدد کسی سے نہیں مانگتے, اور آؤٹ آف کنٹیکس اسلام کے کوئی اپوزٹ کوئی ایسا ویسا کام نہیں کرتے, جو خالص دین کو ویسے مانتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑا. تو خیر, یہ ویڈیوز یہاں تک تھی. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیوز پسند آئی ہوں گی. مجھے اپنے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی. تو اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال. انشاءاللہ محرم میں بھی اچھی ویڈیوز ہم لے کر آئیں گے. دعا میں یاد رکھیے گا. دیجیے گا آدھی ٹیک کو اجازت. اللہ حافظ.